Everyone, welcome back my YouTube channel with me Van Papu. Now I will presentation about philosophy of science and development of science method. Um, before I present, I shall introduce myself. Uh, my name is Placidus Van Harum. You can call me Van. Uh, I'm a second semester student at Citra Bangsa University. Let's start the present first. Understanding the understanding the philosophy of science and development of sentence method. Uh, One, philosophy of science is a branch of philosophy that describes the nature, aims, and method of science. It implies question about how knowledge and how such knowledge is developed and used in society. Jadi guys, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, tujuan, dan metode ilmu pengetahuan. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid, dan bagaimana pengetahuan tersebut dikembangkan dan digunakan dalam masyarakat. Yang kedua, the the development of scientific methods is the process of perfecting and developing the techniques used in science practice. Jadi guys ya, yang kedua itu pengembangan metode ilmiah adalah proses menyempurnakan dan mengembangkan teknik yang digunakan dalam praktik ilmiah. Okay, next one discussion. One characteristics of philosophy. One critical. Philosophical thinking and to be critical. This is it always challenge and perseveres acting as champions, beliefs and arguments. This is in full face the ability to look at is case from multiple points of view and present arguments careful. Jadi guys, yang pertama itu kritis. Pemikiran filosofis cenderung kritis, yaitu selalu menantang dan mempersempiskan asumsi, keyakinan dan argumentasi yang ada. Hal ini melibatkan kemampuan untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan menyajikan argumen dengan hati-hati. Yang kedua, abstrak. Philosophical thinking is often abstract, meaning thinking complex or general concepts and exploring their deeper meaning. Paul or singing analysis change in file thinking about concepts truth, justice, happiness of freedom. Jadi yang kedua ini guys, abstrak. Pemikiran filosofi seringkali bersifat abstrak, artinya mengambil konsep-konsep yang kompleks atau umum dan mengeksplorasi makna, kekuatan atau signifikansinya yang lebih dalam. Hal ini dapat melibatkan pemikiran tentang konsep-konsep seperti kebenaran, keadilan, kebahagiaan atau kebebasan. Yang ketiga, analisa. Philosophical thinking is often analysis that is explaining and examining proposition careful to understand the relationships between concepts and their logical importance. This involves the ability to formulate clear and logical arguments. Oke, jadi yang ketiga itu analitis. Pemikiran filosofis seringkali bersifat analitis, yaitu menjalankan dan mengkaji proposisi secara cermat untuk memahami hubungan antar konsep dan
implikasi logistiknya. Hal ini melibatkan kemampuan untuk merumuskan argumen yang jelas dan logis. Next, the relationship between logical reasoning and philosophy of science. Jadi, logical reasoning and the philosophy of science have a close relationship because both are an integral part of the critical and analytical thinking process in the development of knowledge. Following are some of the relationship between logical reasoning and philosophy of science. Jadi penalaran logis dan filsafat ilmu mempunyai hubungan yang erat karena keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berpikir kritis dan analitis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa hubungan antara penalaran logis dan filsafat ilmu. Yang pertama, accuracy and consequence of arguments. Logical reasoning helps in construing context and price arguments. In the philosophy of science, logical reasoning is used to support or raise a theory or idea based on existing evidence. Jadi guys, yang pertama itu akurasi dan kekompakan argumen. Penalaran logis membantu dalam membangun argumen yang konsisten dan tepat. Dalam filsafat ilmu, penalaran logis digunakan untuk mendukung atau menolak suatu teori gagasan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Yang kedua, analisis. Philosophy of science often question the causal relationship between natural or social phenomena. Logical reasoning is used to analyze and understand the causal relationship better. Analisis kausalitas. Filsafat ilmu sering mempertanyakan hubungan sebab akibat antara fenomena alam atau sosial. Penalaran logis digunakan untuk menganalisis dan memahami hubungan sebab akibat ini dengan lebih baik. Yang ketiga, validity and sufficiency of evidence. In developing a science theory, it is important to consider the fidelity and accuracy of the evidence that support in it. Logical reasoning is used to evaluate whether the evidence is adequate and whether the conclusion drawn from the evidence are logical correct. Jadi yang ketiga itu validitas dan kecukupan bukti. Dalam mengembangkan suatu teori ilmiah penting untuk mempertimbangkan validitas dan kecukupan bukti yang mendukungnya. Penalaran logis digunakan untuk mengevaluasi apakah bukti tersebut memadai dan apakah kesimpulan yang diambil dari bukti tersebut benar secara logis. Yang keempat, problem solving. Jadi these two are help in solving complex problems using difficult and inductive reasoning. Philosophy of science has epistemological problems in the development of science, while logical reasoning helps in formulating context and rational citation. Jadi yang keempat itu pemecahan masalah. Kedua bidang ini membuat satu dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Filsafat ilmu membantu mengidentifikasi permasalahan epistemologis
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan penalaran logis membantu dalam merumuskan solusi yang konsisten dan rasional. Yang kelima, understanding abstract context. Jadi, philosophy of science often question abstract such truth, question, and reality. Logical reasoning helps in understanding and evaluating the comes logical and rationally. Jadi yang kelima itu, memahami konsep abstrak. Filsafat ilmu seringkali mempertanyakan konsep-konsep abstrak yang seperti kebenaran, pembenaran, dan realitas. Penalaran logis membantu dalam memahami dan mengevaluasi konsep-konsep ini. Maybe that's all my presentation. Thank you for watching. Goodbye.